Good morning guys. So another week na pod sa atong pag-harvest. So muna ni week 17 gikan sa pagsugod na mag-harvest. So muna imong harvest na raw pagyod og nay okra. So muna siya nga atong mga talong, balaya og nay patulaw. Ani balaya. Fresh from the farm, Boss Philip. Harvest. Ay, palayam na yapon ikaw. Nasa ilalim na yung kuan. Okra. So napopoy gamay nga tangkong. Another ang palaya. Ubay-ubay man yapon ko ba?